Mari dage si benakan persikapan ta ibas kebaktian minggu ta. Mari ras kita ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kerajaan surga. Bujur isahkan kami man bandu Tuhan. Sebab igejapkan kami pasu-pasu Tuhan nandangi geluhan kami. Ibas Pak Senda arpangadas kami man bandu Tuhan. Kita nanti kami bangkat kubas kebaktian minggu warisi sendah. Sendalanan pe ras kebaktian ibas kami nehken persembahan kerja rani kami ibas tahun enda. Bapa sini surga kam masu-masu kebaktian kami. Gelah kerina kari erdalan alum huli sentudu ras pratendu. Pas-pasundu pe kami kerina anak-anak du kemahandu si muat bagin di bas pelayanan ibadah enda belah banci pekerina ngelakukan dahin enda alu mahuli terpuji termulia pe gelar du saja terkhusus karena pertua kami sinakan liturgi bas kebaktian enda kam masu-masusa gelah katan dua pe banci isa kena studur perhatian pendeta kami sinakan katan dua pe Tuhan pasu-pasundu Tuhan si mereka gegeh kepentaran gelakatan dua bebanci tangkas man kami bas warienda. Daskan kami kebaktian kami anda kebasan Tuhan. Rikut pekerina petugas singgo mod bagin di bas kebaktian anda Tuhan si masuk-masuk kami. Berikan gegeh kepentaran gelah kerina layan ibadah enda redalan alum huli. Endam pengharapan kami Tuhan, endam toto kami. Kami ertoto man bandu ibas Yesus Tuhan kami. Amin. Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta kerina ibas benak kebaktinta mari dage sidengkehken momo karena perdalanan perpulungan Tuhan bagai rencana pelayanan gereja anta kubas wari sirhenda. Alu Muhammad isakan kami momo man banta kerina ngawan ni perpulungan momo ibas wari minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020. Si pertama laporan kebaktian minggu tanggal 27 September tahun 2020. Terem nasi pulung kebaktian umum 70 kalak kolekte bagi persembahan buena sada juta 120.000 rupiah. Berita-berita si pertama karena sidang runggun ibas wari minggu tanggal 10 Oktober tahun 2020 ilakokan sidang runggun si penemkan ibenakan pukul 10 wib i gereja makarah momoenda itenahkan kami kerina peserta sidang ema pandita vikaris pertua diaken ras emeritus GBKP runggun kilometer 4 lakoreh ibas sidang enda. Si peduakan karena kerja rani tahun 2020. Sendah
Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020, sisakan persembahan kerja rani ibas kebaktinenda. Enda momo sisakan kami manbanta kerina, berita selengkapnya banci sinin ibas WA PJJenta. Simpar tuhu pemeredi bata manbanta, gelukta pendahinta ras gegeh gunandahi kendahin di bata si merekenca. Ipasu pasuna si dahiken kita seh makarulih pendahinta. Ia makap si mada sina salit ibas kita. Ia kapulu gegehta sirbanca kita ngasup dahiken dahinta ras make kenca. Erdandankan sie patut makita ngatakan bujur mandibata. Mari dage arah kebaktinta enda si pahaga Tuhan. Sindaskan dirinta jadi persembahan singgeluh dengan jadi tanda keriahan ukurta. Si persembahkan maulih peraninta si mahulina selaku kita bagin kula ni Kristus. Kerina enda silakokan gunang kuhi ras pegegehi dahin pelayanan GBKP. Nina di bata erpalaskan imamat 23 ayat 21. Ibas wari labanci ida Hindu dah Hindu. Tapi kam harus pulung gunar sembah man Tuhan di batandu. Kam ras kerina kesusurendu harus ngikutkan pedah enda serasa lalap. Subuk ijapape ia tading gelah kesangapan jadi si kerajangandu. Mari sidengkahkan dokumentasi kerja rani ibas tahun silewat di tengah-tengah runggunta. Telu. Serta kerjani pria ukur tak pun kita kita muji di bata berani si baru deskan manbana pas-pasuhan uli pranita marilah dagena si tarukan uli pranita. Terjani pria ukur tak terbalah korbelin bagi suruhnya surah haleluya soda-sodanta berharga di bata si mebaninta marilah dagena si tarukan uli pranita. Perpulungan tedis kita kerina, mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 282 bagin si pertama. Jujur baru, oh kam Tuhan terus, aku bersamakanmu,
Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesah si badia, penampat manbanta ibas di bata sir kuasa, si mereken ulih pendahinta, ibas Yesus Kristus si pengasuh kita mempersembahkan kegeluhenta, ras kesah si badia si mereken kepentaran makaikan ulih pendahinta. Amin. Berita karena kekelengan Tuhan man manusia. Pestakanlah kerjarani tupungkam menakan peranin buah pagendu si pemena. Janah pestakanlah wari raya sapo-sapo i pendungi tahun. Tupung i peranindu buah kayundu. Keluaran 34 ayat 22. Arpalaskan kata di bata enda si puji ia. Aluras kita ngendekan kitab denden nomor 316 ayat pemena. Perpulungan kundul. Pedah dibata karena persembahan kerjarani. Beligai pitu minggu kencai persembah kendu pungo gandum si pemenandai. Dagei baswari si pe-50 eme sadawari kenca lepas wari sabat si pepitukan. Bahankah persembahan gandum simbaru man Tuhan. Tetap keluarga arus membawa 2 kibul roti jadi persembahan si endeskan man Tuhan. Tetap kibul roti tepungna 2 kilo. Tamaragina jenari itasakan. Janah persembahan man Tuhan selaku persembahan ulih peranin si pemena. Tambah-tambah roti ndai. Kerina anak kuta arus mempersembahkan pitu anak biri-biri umur 1 tahun, 1 jenggi lembu, 2 kambing, kerina si enda labanci, lid sitik pe siman pandangan. Janah persembahkan man Tuhan jadi persembahan tutungan. Rikut persembahan buah gandum raslau anggur. Kerina persembahan enda malam merim yakap Tuhan. Tambah siei persembahkan kape sada bazar kambing jadi persembahan pengalami dosa. Janah 2 anak biri-biri. Si 2 jadi persembahan man Tuhan guna imam-imam. Persembahan endah tuhu-tuhu badia. Iba suari labanci ida dahindu tapi kam arus pulung guna ersembah man Tuhan. Kerina kesusurendu arus ngikutkan peraturan enda sehrasa lalap subuh ijape ia tading. Imamat 23 ayat 15-21. Mari dage si puji dibata alu ngendekan kitab dendenta nomor 316 ayat si peduakan.
Pengakun kernalan dalankan pedah di bata. Sitah maka di bata ngan si masu-masu kerina pendahinta, seh sindatkan ulihna ibas kegeluhenta. Tapi megati kita lan dalankan pedah di bata, guna mereken ulih pendahin si mahulina. Erdandankan aru ate karena keperluan geluh. Marilah si bengketi paksa tenang guna ngukuri kelepakan ta ibas lan dalankan pedah di bata paksa tenang si benakan. Paksa tenang godong. Mari siakukan kelepakan ta alu ngendaikan kitab denden ta nomor 377 ayat sada. Perpulungan tedis. Pergegah guna dalankan pedah di bata. Selaku persuruh di bata, aku nahkan katana man banta, nina. Perbahan sie ola aru atendu karena nakan ras inemen si perlu kendu. Ibas uwis siman pakendu. Ergan ngekesah asang kenakan, janah ergan ngekula asang ken uis. Matius 6 ayat 25. Si katakan bujur mandi bata, aluras kita ngendaikan kitab dendenta nomor 300 sada ayat sada. Ku
Perpulungan kundul. Sehma kita paksa ibas pengogen kata di bata bagin si pemena. Ogenta ibuat ibas 2 Korinti siwah ayat 6:10-2. 2 Korinti siwah ayat 6:10-2 bagenda kata di bata. Ingatlah maka kala si Siti ngerdangken benih, Siti ka ipranina. Kala si melala ngerdangken benih, melala ka ipranina. Sekala ibrekan nalah suwe rasi inggo itetapkan ibas ukurna. Ola alu pusuh jungut-jungut, entah pe bagi si terpaksa. Sebab di bata angkelengi kala si mere alu ukur meriah. Di bata ngasup merekan man bandu kasakai pemerena alu sampur. Alu bagai krina keperlun guna dirindu ibas kai pe icukupi. Seh maka sampur pe guna banci kam dahikan dahin-dahin si muhuli siapai pe. Karena kala si bagai lit tersurat ibas pustaka si badia. Enggo iambur-amburna pemerena man si musil, kini ulinna tahan seh rasa lalap. Di bata sindikapkan benih man kala si merdang, bagepe nakan si man pangan. Ia pe sindikapkan benih si ipetu perlu kendu. Ia kange si peturah benih dengan si merekan ulih si erlipat ganda ibas kini ulindu nari. Di bata arbansa kam bayak ibas kaipe, seh maka kam melumbar mere kata waripe. Janah henterem kalak ngatakan bujur man di bata, arkitekan pemerendu sialo kena bekas pendahin kami. Sebab penampat si persembahkan labo sajan cukupi keperluan kalak Kristen silit ibas kekurangan, tapi pe sampur jadi pengatakan bujur mandi bata sehijenda katana. Ketuahan kalak semegikan kata di bata dengan si makekan sa ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Guna ngalokan kata di bata, mari si pubula dukurta ras kita artoto kita. Terpujilah kam di bata Bapa kami si di surga, kam di bata sinjadikan kerina sinasalit. Tuhan ngatakan bujur kami menbandu, kesempatan si diberikan kam, ibas kami muji permuliakan kam, arah kebatin minggu kami ibas warisi sendah. Tuhan, ngursikap kami begikan katandu, ngerana dagi kam arah kemahendu, ersepuklah babah kemahen Tuhan, ibasnahkan surah-surah Tuhan, pakaikan kemahendu, lalit gagah kengasuper kepentaran ibasa, adilakin Tuhan si make kenca, mankrina anak-anakndu, ijaba peringan ibas paksa enda, ngursikap megikan katandu, kuasai pusuras perukurenda, kuasai alu kuasa kesaksi badia, gelah kata Tuhan, tangkas ibegikan kami, tangkas iangkai kami, jenari pengasupkan pe kami, guna makai kenca ibas kegeluhan kami setiap wari. Katandue kap si jadi tendang man kami, nerangi dalan sini dalani kami, gelah olah kami papak, ibas kami geluhkan geluh kami, i dunia dan ngerana dagi kam Tuhan, kami gusikap megi kenca. Ibas Yesus Kristus rah kami retoto man bandu. Amin. Sedina resturangi bas kekelengan Tuhan, sue ras minggu i tengah-tengah gereja anta GBKP runggun kilometer 4 enda, minggu kerja rani ibas paksa enda, kata di bata
si jadi renungan man banta ibuat erpalaskan kitab Bilangan bindu 28 ayat 26 seh 30 sada. Katana bageda. Persembahan asum kerja rani. Ibas wari si pemena asum kerja rani asum iendes kendu persembahan gandum simbaru iprani mantuhan arus kampulung erbahan kebaktin janah labanci erdahin bahan sada persembahan tutungan jadi sada bau simrim iakap Tuhan dua jenggi lembu singuda denga sada bajar biri-biri raspitu anak biri-biri bajarna umur sada tahun. Kerina silalit man pandangan. Bahan persembahan buah gandum sipayo ibas tepung nari. Icampur ras minak saitun. 3 kilo ras tep-tep jenggi lembu. 2 kilo ras bajar biri-biri. Janak sada kilo ras tep-tep anak biri-biri. Tole persembahkan pe sada bajar kambing jadi persembahan pengalami dosa. Janah alu bageda bahan acara pembersihan dosa man bangsa Bahalah persembahan enda ras persembahan anggur jadi tambahan persembahan tutungan ras persembahan buah gandum si tep-tep wari ijenda sehna. Mejuah-juah membantah sedina resturang ibas kekelengan Tuhan ijapa pe kita ringan ngarap kami kam kerina nalit ibas sehat-sehat dingendem kejuah-juahan terlebih-lebih ibas masa-masa pandemi enda. Sedina resturang ibas kegeluhan enda kerina kita ngarapkan pas bagi Toto kalimbubu si rusur iblas kena masu-masu anak beruna tupung lit kerja. Maka nina sangap kam encari buah page nisuan merih manuk niasu. Kamu pengarapan tapi ibas kegeluhan enda. Tapi sini dari turang banci jadi. Kita ke ibas masa-masa pandemi enda. Mbue saja. Sila bagi arapenta si jadi ibas tahun enda. Tapi senina resturang selaku kalak sirkini teken kita tetap tek maka dibata labo pernah nadingkan kita dibata tetap nehkan pasu-pasu naman banta si mereken kecukupan man banta ndai pe ngo isahkan ibas pergegeh gunandalankan pedah dibata sirpalaskan Matius 6 ayat 25 nina perbahan si ola arua tendu kerna nakan ras inemen si iperlu kendu ibas uis siman pakendu ergan nge kesah asang kenakan janah ergan nge kula asangken uis dage senina resturang mari dalani kegeluhan ta ibas masa-masa pandemi enda aludem kini teken pengarapan dengan penuh rasa optimis bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan segala kebutuhan kita karena ini adalah janji Tuhan. Di batar padan man banta so penangkih piyaku surga ni naman ajar-ajarna ni naman perpulungan sirkini teken man bana aku nemani kam seh kekedungan zaman. Jadi mari ibas masa-masa pandemi enda pedaulah perukuran aruate biar ibas masa-masa pandemi enda tetaplah kini teken man Tuhan karena keperluan kai saja pesi ini perlukan kita kita maka dibata mesti masu-masu pendahin usaha sinilakokan kita senina rasturang ibas minggu enda di tengah-tengah gereja anta GPKP Runggun kilometer 4 iglari minggu kerja rani silakokan me ibas nahkan
pengatakan bujur taman Tuhan arah persembahan kerja raninta ibas tahun 2020 henda. Tahun 2020 henda, ijenda momen-momen kuga kita nehken pengatakan bujur man Tuhan adining kami erkiteken pandemi enda tuh ading ngerana kita karena ekonomi kuga pape lead ngenda dampar ekonomi singgo ngkenai kegeluhan ta hasil usaha pendahin bagilah iarapkan lah bagi singonggona ijenda me sedina resturang ibas masa-masa pandemi enda nulih kita kubas persembahan sini desken diberu balu-balu kuga persembahan sini desken diberu balu-balu labo i nentuhan kubas belin kitikna karena persembahan tapi kualitas kini teken diberu balu-balu ndai ibas nahkan persembahan na diberu balu-balu ndai mere kecibal nasi paksa sie ibas kini lali tenanari labo perban bue nalit ibas iya jadi ate kami ngatakan ca mari si buat baginta erpalaskan silit ibas kita jenari bagi ogen tandai ningitkan manbanta ibas kita nahkan persembahan jadi enda me dasar teologis ibas kita nahkan persembahan ingatlah maka kalak si siti gerdangkan benih siti kai pranina kalak si melala ngerdangkan benih melalaka ipranina sekalak ibreken nalak suera si inggo tetap kena ibas ukurna ola alu pusuh jungut-jungut tahpe bagi si terpaksa sebab di bata engkelengi kalak si mere alu ukur meriah jadi alu ukur meriah senina resturang arah kata di bata sini alokan kita ibas minggu enda minggu nahkan persembahan kerja rani si pemena si isahkan arah kata di bata nahkan persembahan kerja rani eme perintah di bata perintah ngelakokan kerja rani si pemenana isah ke di bata man bangsa Israel man bangsa Israel gue beri ke di bata pedah enda tupung bangsa Israel ibas perdalanan na i Mesir nari ku tanah Kanaan jadi ibas kitab imamat ngui suratkan kitab ulangan penggui suratkan kitab bilangan penggui suratkan perintah di bata kai saja si man lakonkan bangsa Israel kenca ia pagi tading i tanah Kanaan salah sadana eme nahkan persembahan pengatakan bujur kerja rani kaya yang artinya sedina resturang surah-surah di bata gelah bangsa Israel ngingat ngatakan bujur man Tuhan surah-surah di bata bangsa Israel ngejapkan maka krina kinilitan silit dibes iya eme pemere di bata jadi bangsa Israel enda tupung nahkan persembahan kerja ranina ilako kena pituari dekahna eme wari raya sapo-sapo jadi kalau Israel tading sedekah pituari iban na sapo-sapo tarumna ibas daun palm nari ijemo ia tading ijemo ia ngejapkan ijemo ia nginget-nginget jadi orang tua semalna nurikan kuga turi-turi bangsa Israel sedekah tading i tanah perkawanan tanah perbudakan i Mesir kuga di bata babai bangsa edan darat i Mesir nari i pinpin Musa, Joshua, seh i cukupi di bata. Kai saja sini perlukan bangsa Israel ibas perdalanan na i Mesir nari ku tanah Kanaan. Iberi Tuhan panganna, roti manna, leto, bagepe i cukupkan Tuhan lau inemen. Ijaga kawali Tuhan bangsa enda, ibas bangsa-bangsa si dia bandari, ibas bencana alam nari. Terakhir taruh kena bangsa enda seh ku tanah Kanaan si sampur je dadih ras tengguli ijemo bangsa Israel ibagi-bagikan mantep-tep suku tanah
ingana encari. Bagepe tanak sini berekene rusul kel terbegi tanak si sampur dadih ras tengguli susu dan madu. Endam sini turikan bangsa Israel orang tuana man sidur surna. Bagepe i tenah kena kade-kade keluarga man ia ras-ras ibas wari sapo-sapondai. Indes kena persembahan man Tuhan. Alu bage bangsa enda tetap nginget kuga di bata ngarak-ngarak uga di bata encukupkan kerina keperluan gulukna. Eba kayoge kena pedah di bata endeskenlah persembahan kerjarani si jadi tanda pengatakan bujur man di bata. Maka di bata kap si enggo mereken sinasalit man banta di bata kap enggo si ngasuhi kita maka te kita senina resturang kata enda peseh man banta pedah enda peseh man banta ibas masa-masa pandemi enda kuga di bata ngarak-ngarak kita kuga di bata naruhkan kita mulai tanggal 22 Maret tupung sie kita lanai pulung ibas rumah pertoton tentuna arah pengumuman sinisahkan pemerintah ta karena masa-masa pandemi bagepe ibas akhir Juni ngokai berlakukan adaptasi kebiasaan baru ije maka ngobanci piga-piga ibuka usaha tuhu-tuhu berat kita dalani kegeluhan tebes tahun 2020 henda. Tapi sedina resturang desken perdalinan bangsa Israel i tanah Mesir nari ku tanah Kanaan ia suhi di bata tetap bangsa enda i jaga kawali di bata bangsa enda berengi ikawalina alu binangun api suari ikawalina alu binangun embun gelah bangsa enda tetap banci erdalan ibas dalan Tuhan dage sedina resturang kita pe si peinget-inget ibas kita dalani tahun 2020 henda kuga di bata ngasuhi kita kuga di bata masuk-masuk kita te kita maka icukupi na ola arwa tendu dina ola arwa tendu janji di bata man banta pe ibas minggu kerja ranienda si inget sie maka ijaga kawali Tuhan kita icukupi Tuhan keperluan gulukta pas bagi bangsa Israel tetap icukupina seh itaruh kena ku tanah Kanaan bagi kape adi ngingit-ngingit ka kita kupak-sapaksa si lewat kita enda umum na medan enda kita ngeranto ikutan tanari tading kita medan enda 3 tahun kuga kita nggo gejapkan pemasuk-masuk Tuhan pengarak-ngarak Tuhan enda salah sada momen refleksi man banta kuga di bata nemani narohkan kegeluhenta kita lit sehat-sehat juah-juahan sehibas paksa enda jadi si pemena nahkan persembahan kerjarani me perintah di bata kita ke di bata me si mereken pasu-pasuna man banta si peduakan nahkan persembahan rikutkan silit ibas kita ras keriahan ukur. Tema minggu enda endeskelah persembahan kerjarani man Tuhan. Ibas mere man Tuhan palasna bagi kai sini sigit kendai bes ogen eme erpalaskan keriahan. Lit pernah anak sekolah minggu dah kabadi anak sekolah minggu ma polos ke anak sekolah minggu. Ipo berkat orang tua na ya ku gereja. Anakku ini uang 5.000 taruh di tangan kanan. Ini untuk persembahan ya dina orang tua na. Ya mak dina. Maka berkenaka sada lembar nari 2.000 ini untuk jajan kamu. Pegang di sebelah kiri. Jangan salah, ingat itu. Oke, mama uji kamu dulu, tes kamu dulu. Tangan kanan berisi untuk persembahan, kiri untuk jajan. Oke, berkat anak nandai. Singkat cerita boleh. Gereja nari bis dahi nandena. Engkau kamu boleh. Malah kamu lupa mereka persembahan. Perbandingan orang tua na jajaran anda lebih asangkan 2.000. Awalnya aku ingin memberikan persembahan yang 5.000 itu Nguku mereka deteku si 5.000 ndai. Tapi pas sebelum
nahkan persembahan, iogekan guru sekolah minggu, nina. Hendaklah masing-masing memberikan dengan sukacita dan kerelaan hatinya. Aku mah enggak rela, enggak sukacita aku memberi 5.000. Yang rela aku yang sukacita 2.000. Tapi karena katakan guru sekolah minggu, hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan dan sukacita 2.000. Itulah makanya 2.000 ku kasih. Dina. Anak-anak polos. Warienda isigit kan mulihi membanta. Tapi kata kuncina. Ibas kepolosan na pedakam. Kanga si mahergana. Tapi ingat sedina resturang. Mari ibas kita nahkan persembahan pengatakan bujur ta eda. Sekala-sekala ibadah kena suara si enggoi. Tetap kena ibas syukurna lalu pusuh jugut-jugut tahpe bagi serpaksa. Sebab di batang kelengi kala si mere alu ukur meriah. Ukur meriah henda pe. Lid ije bagi kai sini singet kendai bes bagin si pemena kita kugang ingat simpar na pasu-pasu Tuhan singgo sialokan kita bes kegeluhan nginget sienga. Jadi persembahan itu adalah merespon berkat Tuhan, merespon apa yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Kita mengingat itu dan kita bersyukur. Baka meriah ukur te bisa gendeskan persembahan maka kari persembahan tenda pe lah meros lah mekarus. Jadi ibas tetap kita nahkan persembahan enda mepalasna. Kita ngingat karena perkuhati Tuhan, penemani Tuhan, pemasu-masu Tuhan. Bagin si petelukan. Persembahan ipakekan guna dahin pelayanan. Pas bagi bangsa Israel pe persembahan sindes kena khususnya kena kerja rani. Enda makanina pestakan ibas pesta dakam itenahkan me di berubalu-balu, itenahkan me anak melumang, itenahkan me kalak pertandang. Icukupi keperluan kala enda kirnana. Jadi di berubalu-balu anak melumang bagi kalak pertandang icukupi keperluanna. Jadi imam-imam ngatur kenca. Iban pesta man jenari arah persembahan singgui pepulung indesken man kalak si tuhu musil si man sampatan. Bagai kamu dari si teridah pe ibas ogenta. Ija Rasul Paulus ngajuk perpulungan Korinti. Sebab perpulungan Korinti eda adi ngerana kita karena buatan lid. Perpulungan Korinti enterem ije kalak selit buatena banyak ibas erta-erta tapi pelit ibas mere sebab kota Korinti ada kota pelabuhan pusat perdagangan belala kel ije enterem kel ije anggota ngawon di perpulungan si tuhu-tuhu buatena lit tapi ibas mere tuhu-tuhu menpersingatan pelit tuhu-tuhu mere petembil kelres perpulungan Makedoni. Perpulungan Makedoni amin musil gia ia ibas erta-erta. Tapi persadana gegehna guna nampati perpulungan Jerusalem. Kita perpulungan Jerusalem Pak Sasye ngenanami kinisran si mesangat. Ayak-ayak ditangkap mengungsi. Enterem perpulungan Jerusalem. Datkan kinisran lanai banci encari pe. Maka tuhu-tuhu lanai lit sincukupi keperluan maka perpulungan di piga-piga kota ia juga guna muat bagin perpulungan Makedoni mesangat ke ibas nampati tapi perpulungan Korinti kurang maka persingiti Rasul Paulus dibatasi dikapkan benih man kala si meredang bagi penakan siman pangan. Ia pe sinikapkan benih si perlu kundu. Ia kanga si peturah benih dingin si mereka uli si lipat ganda ibas kini lindu enari. Kaya te Rasul Paulus mempersingiti perpulungan Korinti. Kam perpulungan Korinti ingatlah. Nggo benakan usaha, nggo merdang kam. Gundaring gorani. Dibata krina berbahanca. Baka katakanlah bujur man bana. Mari sahkan penampat ndu. Guna nampati perpulungan ta si musil ibas paksa si. Jadi pengajuk man bana. Maka man banta pe senina resturang. Persembahan kerja rani salah sada sumber guna mendukung pendanaan di tengah-tengah gereja anta
GBKP. Terlebih-lebih masa-masa pandemi enda, tuhu-tuhu program-program pelayanan khususnya karena diakonia, tuhu-tuhu gereja harus mencidahkan, mendiate, kepate, muat bagin, lakonahkan penampat, nandangi sini na turang ta, silit ibas kini seran paksa enda. Makarah persembahan kerjaan inti enda, siarapkan, guna nambahi perbelitan di tengah-tengah gereja anta, gelah tuhu-tuhu gereja enda pe, terus banci mencidahkan penampat, nandangi kalak silit ibas kini seran, ibas perpulungan ta, bagi bebas gereja GBKP secara umum. Jadi enda salah satu sumber pemasukan guna mendukung. Ibas kita ngedeskan persembahan ta, ibas kita ngubat bagin ke persembahan kerjarani. Kita atan muat bagin ibas dahin-dahin pelayanan. Mari senina resturang ersikap kita te kita. Simpar mo pasu-pasu di bata, si tetap ngatakan bujur man Tuhan arah kegeluhanna, arah kinilitenna. Amin. Ras kita tertutup. Katandunggo bagikan kami Tuhan. Katandunggo alokan kami. Ipersengetindo kami mulihi karena pedahnu. Kuga kam ngarak-ngarak masu-masu si tetap memperdetekan kegeluhan kami. Si cukupi keperluan geluh kami. Tuhan, enda kami anak-anak andu. Bujur ibas persingitnu. Ersikap kami. Indeskan kami. Persembahan pengatakan bujur kami, ipakaikan kami pedahnu. Gelah rah gegah kena gereja andu, ibas dahi kedahin pelayanan, ibas dunia enda. Bujur Tuhan pasu-pasu katandu, ibas Yesus Kristus rah kami tertutuman bandu. Amin. Asa bancina mari raduras kita kena tedis. Marilah siakukan kini tekenta. Radukan kena kalak Kristen, ibas kena paksa ras ingan ibas dunia enda. Ninta da geras ras. Aku tek mandibata Bapa silar sibar kuasana sinapalangit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesaksi badia tubuh idur si nguda-nguda nari. Si so kliaman tergelar si Maria. Singena nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang mate jenari kuburkan nusur kudoni kematian. Peteluarikan ku keke basi mate nari. Nangke ku surga, perkundul na arah kemohon di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenari rehmia pagi, ngeranakan singgeluk rasingku mate. Aku tekman kesaksi badia. Janahli sada gereja si badia, persadan kalak si badia. Pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhun sirasa lalap. Amin. Kundul kam. Semua paksana sindeskan persembahan ta, persembahan di bas kebatin minggu enda. Kata dibatasi jadi pala si bas kita nahkan persembahan pengatakan bujurta. Sekalak-sekalak harus membawa persembahan, rikutkan ke ngasu pena. Sueras pasu-pasu si enggoy berikan Tuhan di batandu. Ulangan 16 ayat 16b 10 pitu. Tupung sindeskan persembahan ta mari raduras kita rende arah kitab mendendenta nomor 385 ayat sada. Bawalah persembahan si Maria, ku ada pada perdibatan. Bawalah korban pujian si Mahaga, ku lebih akan nasi badia. Dan lekat bena pasu-pasuna, menghina manusia. Tetap bela pasu-pasuna, terpuji gelar Tuhan. Mari ras kita toto karena persembahan bagi pertoton syafatta toto kita. Lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur membantu Tuhan. Ibas kami ngejapkan Tuhan pela pernah ngadi nahkan pasu-pasu Tuhan kubas kegeluhan kami. Alokan kam Tuhan persembahan singgu endeskan kami. Radu keras persembahan anak-anak ibas minggu enda persembahan persepuluhan bagi persembahan guna diakonia,
PI, pembangunan sarana, pembangunan gereja sinodal, ras persembahan sideban, alokan kam Tuhan. Pasu-pasu pe anak-anak nusi gongondeskan persembahan nenda, sangap ia kerina bes pendahinna, sehat-sehat ia juah-juahan, jabu-jabuna pe tetap ngejapkan penemani pengkawali Tuhan, pasu-pasu kerina anak nusi gongondeskan persembahan nenda. Tuhan, bujur katakan kami membantu, ibas perdalinan dahin-dahin pelayanan di tengah-tengah GBKP Runggun kilometer 4 enda. Tuhan si masu-masu program-program kulebe enda. Karena sidang Runggun sini lakukan kami bas minggu tanggal 10 sada Oktober 2020 enda. Tuhan si pada halang abad. Kami kena serayandu, sehat-sehat juah-juahan, rikuras jabu-jabu kami pe. Tetap bergiah-giah kami, ibas ngukuri bagi pendahi kedahin pelayanan. Radu keras teman-teman sadaron, pengurus PJJ, pengurus kategorial, bagi pesatuan tugas, raskrina anak-anak nusi gonggendeskan, guna dahin-dahin gereja andu pe pasu-pasu, sepengole, ergiah-giah ukurna, anem gebes paksa-paksa pandemi enda, languragi semangat kami guna ngelai Tuhan, tek kami, Tuhan mesti mereka gegah kengasupan kepentaran, bagi peman ngauni perpulungan du kira Tuhan pasu-pasu, si sakit itu token kami, terselit opname rumah sakit tapi pemulihan i rumah. Lablaskan kami gelarna sada persada. Tuhan si metaksa karena keciwal perpulungan du kena GBKP Runggun kilometer 4 enda. Ijabah piaringan. Pasu-pasu Tuhan si sakit pepalam kam. Silit kecedan ate, kearun ate, kebiarna. Tuhan si mereken gegah kengasupan. Tuhan si mereken ketetapan ukur. Tuhan si mula hisa silina turang kami silit bes kearun ate, kebiaran. Maka ia pe besendalani kegeluhan tetap ukurna, alu bulat ukur pengendesman Tuhan saja. Bagi pertoto kami, ijai bas minggu enda, ngursikap kami Tuhan, laku ngendeskan persembahan kerjarani kami. Ngaku kami, sili di bas kami, rahne bas kamnari, maka indeskan kami, persembahan kami, ibas paksa kentisik nari. Tuhan retoto pe kami, nandangi, anak-anak dusi berulang tahun di bas minggu-minggu enda. Tuhan si masu-masu tambah umurna, subuh ulang tahun ketubuhan bagai perjabun. Pasu-pasu kerina anak-anak duenda, tambah umurna tambah-tambah keriahan kemalaman tena, kejuah-juahan kebas kegeluhuna. Terlebih-lebih tambah-tambah kini tekena Tuhan. Bagai pertoto kami, nandangi bangsa negara kami. Tuhan, ibas masa-masa pandemi adalah kami ngadi-ngadi lah, kami leja-leja, mindo perkoh hati Tuhan. Gelah Tuhan lah sidengkahkan pingko-pingko kami, pengharapan kami anak-anak dubas dunia enda. Gelah karena vaksin virus corona enda lampas bin idatkan, tambar pe lampas bin idatkan, gelah lampas kedungan pandemi enda Tuhan. Mekuah hati enda kami, ibas paksana pasti enda kedungan, rikutkan paksa sipayo yakap Tuhan. Maka ibas paksa-paksa langgar kedungan enda, jaga kawali kami tetap Tuhan, gelah olah kami terpapar. Dikunelit senina turuang kami si terpapar paksa enda, pepalem kam Tuhan, berikan ketetapan ukurna semangatna, gelah tambah-tambah kesehatan, tambah-tambah semangatna, jaga kawali kami ya Tuhan. Bagi penandangi pemerintah pusat seku daerah, bagi gugus tugas satuan tugas gugus COVID-19, Tuhan masu-masusa. Alu dem kepentaran, idahi kena dahinna, jenari, tuhu-tuhu, roh teridahna, roh urakna, anak-anak nusi terpapar karena virus corona enda Tuhan. Kam Tuhan singkuhi pemindon pertoton sini sakan kami bespak sayanda. Alokan persembahan kami, alokan pertoton kami sebab berah kami, arahan anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Seninar seturang ibas kekelengan Tuhan, semua paksana kita ngendeskan persembahan kerja raninta, arah amplop singgo ilakan membantah. Mari aludem keriahan ukur, aludem kini teken sindeskan persembahan ta. Tupung kita ngendeskan persembahan yang dape, cidahkan kami membantah karena dokumentasi paksa-paksa si lepas ibas kita ngelakukan kerja rani. Pengharapan kita maka tahun-tahun sirhenda kari, bacika kita mulihi guna ngelakukan pesta aludem keriahan ibas tahun-tahun kulebenda. Sindeskan persembahan kerja raninta, si puji Tuhan, arah kitab denden 450 siwah, ayat sada seh telu.
terjadi, pria ukurta, turun kita kita, muji di bata, berani si baru, deskan manbana, pasu-pasu Tuhan, uli praninta, marilah dagena, si tarukan uli praninta. Terjadi, pria ukurta, terbalah korbelin bagi suruhan, surah haleluya, sorak-soranta, berharga si bata, si mebaninta, marilah dagena, si tarukan uli praninta. Sedang terjalani, pria ukurta, uli pendainta, sakan manbana, kue larikutkan, pasu-pasuna, singoi brekana, kubas geluta, marilah dagena, si tarukan uli praninta. Mari ras kita toto karena persembahan kerja rani tar toto kita. Di bata Bapa kami sini surga, ibas paksa endang guendeskan kami persembahan kerja rani kami. Te kami Tuhan, anam gia masa-masa pandemi enda, tetap iberikan Tuhan peranin man kami, tetap ialokan kami pasu-pasu Tuhan. Maka alokan kam lah Tuhan persembahan enda. Bagi bau si merim si muhuli si yakap kam, bagi penandangi anak-anak Tuhan si ngedeskan persembahan kerja rani enda, tetap Tuhan si masuk-masuk kesehatan na, pendahin na, usaha na, tetap rani ibas baksana, kecukupan, kita pemasuk-masuk Tuhan. Bujur Tuhan, alokan persembahan kami, ibas Yesus Kristus serah kami bertotoman Bandung. Amin. Asa bancina mari raduras kita kena tedis. Bengket kita kubas perpadanan man di bata. Tuhu sehbuena pemere di bata man banta. Kai ngesi jadi tekata. Perpadanan aku Tuhan, ngikutkan pedahmu, alung ngedeskan diriku, ras mempersembahkan uli peraninku, simhuli man bandu. Nina di bata. Ola arua tendu karena warisi pepagi. Kai ngesi jadi tekata. Lanai aru atiku Tuhan. Arkitekan kam ngesi jamini geluhku rasisi jabuku. Bagi di Batam pekena-kena bangsana. Kain dia tanggung jawab ta nandangi sekeleweta. Padan aku Tuhan, makaikan pemerintah jadi pasu-pasu man gereja ras temanku manusia. Mari si pegegehi perpadanan teman di bata, alura duras kita rende arah kitab Dendenta nomor 386 bagian si pemenang. Tuhan kau perbakan duluku, makalah kekurangan aku. Di tengah berbasi merata, duluku dipersembahkanmu. Oh Tuhan,
Mari ras kita artoto bagi nia jari Tuhan Yesus artoto kita. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadia min, rahmin kini rajandu, sehlah min peratendu ibas dunia enda bagi ni surga. Berikan man kami akan cukup ibas waris sendah enda, alemi salah kami, bagi ni lemi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percubaan, tapi ulangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekan-dekahna. Amin. Persembahkanlah geluhndu, pakaikanlah pemeredi bata selit ibas kam, jadi pasu-pasu man gereja, rasman temandu manusia. Janah guna jadi gegahdu, alokelah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu pasuna kam, janah ibrena kam ringan, i sekelewat delengna sibadia. Ije ipasu pasuna kam, alu udan katawari kam perlu. Batang kayu erbuah, janah mereken ulihna. Janah krina kam geluh alu tenang, ibas tanah nu. Amin. Mari dage katakan pujurman Tuhan, kita kan kebaktian ta ngordalan almuhuli, ras kita toto kita. Bujur isakan kami manbandu Tuhan, sebab enggo ipa subasundu perdalinan kebaktian kami, bagi pe ibas kami nohkan persembahan kerajaan kami. Tuhanlah si masu-masu kerina layanan ibadah singgo lakukan kami warienda. Gelah arahepe Tuhan terpuji termulia kam. Bertoto kami kerina karena anak-anak dusi muat bagin go ibas ngelai Tuhan ibas warienda. Tuhanlah tetap simakekan kami guna dahin-dahin pelayanan ibas wari-wari siragenda. Terusus karena pertua kami sebagai liturgis bebas warienda Tuhan, kami si masu-masu jabuna rekut pelayanan nape gelah meriah ibas ia yakapna ibas ia ngelai Tuhan ibas gedang-gedang geluhna. Bagaimana karena pendeta kami singgunahkan katandu ibas warienda, Tuhan si masu-masusa ibas dahin pelayanan, Tuhan si nambah-nambahkan tetap gegah kepentaran. Bagaimana ras keluarga kerina pasu-pasundu sehat menjua-jua ibas ngelai Tuhan. Bagaimana pertonton kami ibas warienda Tuhan, tetap kami repangendes manbandu ibas kerina kegeluhan kami. Pasu-pasundu kami ibas mentasi warienda kerina, sekali ibas jabu-jabu kami peskalak-skalak. Endam toto kami, endam semah kami ibas Yesus Tuhan kami. Amin.